من الدورة الثامنة لرياض الصالون ريادة الأعمال، ولا كيما يقول اسكندر هدار الدورة الثانية قال لك باش يولي مهرجان لأنه باش تواصل تنجموا تقعدوا ديما تكونكتيو على www.riada.tn tout au long de l'année ترجعوا تشوفوا لي كونفيرونس تحبوا تشوفوهم تعملوا نتوركينغ نتاعكم avec les inscrits etc. Vous êtes des milliers تفرجوا فينا ومرحبا بكم الكل. نواصلوا قبل ما باش نمشيو بعد شوية avec notre prochain panel وطارق منعم نحييك اللي تفرج فيا من توا راهو قاعد يسخن في المغرب. Donc pour le prochain panel on va parler levée de fonds. قبل نكملوا notre cérémonie donc de remise de trophées وتوا بلاس الرياضة تشالنج. وكي نقول رياضة تشالنج نقول وليد دعاس بحذايا. سي وليد مرحبا. كلمة رياضة تشالنج. Merci en tous les cas. Globalement, c'est notre troisième année. Il y a un partenariat avec TPM pour l'IED Challenge. Nous sommes le partenaire d'accompagnement. Donc vraiment, on est très très proche finalement de tous les promoteurs qui ont participé. Honnêtement, je leur rends hommage particulièrement. Au-delà de tous ceux qui ont déposé un dossier, un formulaire de candidature, on a travaillé vraiment d'une manière très très proche avec 25 candidats qu'on a accompagnés tout au long d'une semaine, mais vraiment un accompagnement intensif où là où c'était vraiment très très difficile après au niveau des demi-finales de sélectionner les trois finalistes par demi-finale qui ont donné les 6 finalistes d'Alio. Honnêtement, je suis très très content d'avoir, comme toute année, participé à l'éclosion de notre écosystème entrepreneurial. Ce qui est extraordinaire, c'est que on voit, le travail de tout l'écosystème. Il y a beaucoup de candidats qui viennent des incubateurs, voilà, des accélérateurs déjà. Je note par exemple OST, je note par exemple Afkar, je note par exemple Flatix Lab, تلقى des candidats معانا في ريادة كيما زاد تلقى عباد اللي أول مرة قاعدين يبيتشيو. Et ça c'est extraordinaire. D'ailleurs أنا باش نقترح عام جاي peut-être ندوه 2 concours pour ceux اللي أول مرة يبيتشيو et concours pour ceux اللي هما déjà تابعين donc l'écosystème واللي تنجم تكون يكونوا plus ou moins avancés par rapport aux autres. En tout cas, ce fut un gros plaisir avec tout le monde. Ou Inch'Allah Amji. Bravo Mix Learning, Walid Arras, expert en accompagnement. Walid, tiens, je vais annoncer le 3e prix. Tout de suite, donc 3e prix. Mais quand même, je vais l'annoncer. 3e prix, Insaf Ayari, fondatrice de CARE. Kouloula Mabrouk, donc le cash prize offert par l'Abiat, donc en la personne ici de Madame Rim Ernest Zayen, qui est en charge de la communication institutionnelle. Le cash prize, c'est bien. C'est-à-dire offert à la DRJ. Allez-y, Mabrouk, directement. Nestanéovic, au bon timing. Yartik Saha, bravo. Cash prize 1000 dinars, donc comme je disais, pour le 3e prix par la BIAT, donc le trophée remis par Siskandar Haddad et le certificat remis par Siwalitas, donc Insaf Ayari Mabrouk, fondatrice de CARE, Haka, voilà. CARE avec un K. Merci beaucoup. Il y a un micro quelque part. Il est derrière. Voilà, كنت تنجم Siskandar تعاونها على الكاش برايز. Merci. Donc, je voulais vous remercier pour cette opportunité et remercier toute l'équipe qui a contribué à cet événement. Et merci beaucoup. Voilà. Sur le projet, sur CARE. CARE, c'est un appareil de désinfection automatique des poignées et des portes. Le projet a vu le jour pendant le confinement et la crise Covid-19. Donc, on a vu qu'on était obligé de participer en fait et contribuer à cette lutte contre ce virus. Voilà. Bravo, vraiment, Insaf. Bravo, Mabrouk, Issaf, ça c'était le 3e prix, j'étais sûr que bravo, alors, je passe tout de suite à l'annonce du 2e prix, Ayman Awedi, CEO, Hémisphère. Donc le trophée sera remis par, le cash prize, by Biat, 1500 dinars de cash prize, et le certificat par Siskandar Haddad. Voilà pour les photos. Bravo, Mabrouk. Kelma peut-être à l'hémisphère, que le micro. Donc, merci.
merci l'ENS École. Donc Hémisphère, c'est une plateforme de mise en relation entre le monde académique et professionnel pour faciliter la collaboration et la conduite des projets. Donc merci Monsieur Walid, merci Riyad pour cette opportunité. C'était un big coup de pouce pour Hémisphère. Inch'Allah نزيدو نقدموا أكثر. Merci à tous. يعطيك الصحة. برافو مبروك أيمن عوادي CEO de Hémisphère. سامحني وسيم قبل ما tu annonces le lauréat حبيت نشكر tous les participants, tous les candidats, tous les coachs qui ont accompagné l'équipe هذيا وكان ثم concurrence ومنافسة كبيرة ما بين les candidats. Walid قال لي راهو il y avait des projets très intéressants. Je considère que tous les 25 candidats كلهم ils ont gagné. peut-être هذوما توا هما طلعوا على البوديوم مازالت عندهم خدمة l'équipe الأخرى ومتأكد اللي ils vont monter sur les podiums. حبيت نشكر زاد l'équipe du jury اللي كانوا حاضرين هنا équipe كاملة ولي بيتش هذوما كل باش نشوفوهم ان شاء الله ابارتير من الغدوه في تو لي بيتش على البلاتفورم سون معناها اوكان بروبليم. حبيت زاد نشكر ليكيب معناها اللي في تي بي ام وعلى راسهم حاتم الحقيقه خدم فهمي ليكيب الكل بيان سور توا ثم اون ترونتين دو بيرسون قاعدين كونيكتي بور اسوري الخدمه هذه معناتها راهو مش احنا لهنا بركه قاعدين تعرفوا في البلاتفورم توا في البيرو ثم اون ترونتين دو بيرسون. ونشكر زاد ليكيب نتاع وينكم اللي استقبلونا في الاستوديو هذايا على راسهم سي وجدي حسام امير هشام الكل يعطيهم الصحه على الوقفه هذه وبارك الله فيكم. يعطيكم الصحة. هكا وصلنا نهاية رياضة. نقول لكم التقانا العام الجاي. حسستني اللي وفات رياضة اسكندر شكون الناس الكل شكون اخر فما امال. انا نقترح نشكروا امال سداونا توت ليكيب تي فام. حسستني اللي وفات ليديسيون اسكندر. لا انا خاطر جو بروندري لا بارول كو عاد تو نكمل هنا وما عادش توا لي زيكسبير فون اللي تابعوا فينا راهو سا نو كو كومونسي مازلنا نهاريين موسي. برافو اسكندر هدار اون بون ماناجر ديما يفو بونسي ا سي زيكيب ا سي بارتنير والعباد اللي تقف معاك سورتو في ايديسيون كيما هكا. الوغ جوست انا بدي قبيليك باش ما ننساش بيسكو جيتي ان بو بوسكولي مع خلطة لاست مينوت. دونك elle avait un autre prix ما نعرفش كان في بالها. دونك قبيليك انصاف عياري impact d'accompagnement réalisation by Allo Coach. دونك فوالا Allo Coach عندها باك وانت كيف خممنا فيك راه مش كان هي. دونك ايمن عوادي CEO de Hémisphère pour le deuxième prix عندك donc un accompagnement financier pré ou post création by One qui est une organisation nationale entrepreneur. Voilà. Donc يعطيك الصحة مرة أخرى. Et le premier prix sera décerné à Anwar Bouassida Abdelkoudous, donc fondateur et CEO de Thniti. مبروك. Alors le cash price, le 1000 dinars, le troisième prix c'était 1000 dinars, le deuxième prix c'était 1500 dinars et le premier prix 2500 dinars par la BIAT qui vous est décerné donc par Menidine, Madame Elim Ernest Zayen qui est responsable communication institutionnelle. Quel Malik peut-être Déjà merci pour cette opportunité. Franchement l'expérience تعدت تعرفونا برشا فهمت البيتش وكل واحد في environnement نتاع production audiovisuelle مزيانه برشا دونك autre que ça l'opportunité نتاع networking les investisseurs والعباد اللي قابلناهم donc c'était excellent l'énergie عالميه donc voilà merci beaucoup sinon Thniti donc notre projet s'appelle Thniti نحبوا tout simplement بدك نسهلوا نحبوا نسهلوا الترونسبور دونك نسهلوا l'accès les informations de transport urbain في تونس وان شاء الله في الافريق. وعندك un accompagnement post-création de positionnement stratégique by Africa Accelerator. Voilà, donc ça c'est un autre prix. Bravo, merci beaucoup et يعطيك الصحة ومبروك. Bonne continuation. كما قال قبيك سي عمر حبيت تقول على طريقتي ديما نقول لك سواء حتى كي نحضر نتذكر اول مرة قلتها في سبارك وقتها دونك فونداسيون بيان ديما نقول لهم راهو مش مهم تنجم تربح تنجم ما تربحش المهم انت باش تعمل غدو. هو ينجم يكون واقف هنايا توا وربح وينجم ما يكملش بور اكس ريزون ولا ما يمشيش جوسكو بو سون رايف ما يديفلوبيش
تبابليش اكثر المشروع نتاعو تنجم انت ما ربحتش اليوم وغدوه تكوني سكسس ستوري بوركو با حتى اون ليكورن دونك امنوا ديما اي الي جوسكو بو ديما واصلوا حتى كان ما ربحتش اليوم سي ريان دو تو سي جوست اون بوتيت ديفيرونس 2500 دينار سي بيان مي تنجموا تعملوا حتى اكثر وهو بيت ونتمنى له يعمل اكثر واضح. يعطيك الصحه. وحبيت في الاخر بيان سور بور تيرميني ريميرسي لابيات اللي هما ايزون فينانسي لو كاش برايز. البيات واقفه مع لي ستارت اب واقفه مع لي زونتربرونور ونشكر شكر خاص للجي زاد اللي هي عاونتنا باش نخدموا المسابقه هذه وعلى راسهم مسيو نورمان شرابيل اللي هو ديريكتور بروغرام ترانسفورماسيون ديجيتال في الجي زاد. Madame Rimenez, vous voulez prendre la parole, peut-être quelques secondes. Je vous remercie. Yatik Saha. Bonne continuation. Merci beaucoup. Bravo. Yatik Saha, bravo Siolida, c'est toute l'équipe donc Mix Learning pour l'accompagnement. Bravo Madame Rimenez, merci, responsable de la communication institutionnelle à la BIAD, c'est Skandar Hadar, CEO de TPM.